Yes, something, anything. तुम्हारे कैसे magazines के कैसे नहीं लाया? This is all you have? નથી લાવી. Alright. What Doran sat no to pati ko? I don't want to Kristi listen. પેલા એમાંથી વાંચ. Can you read from Hindi? Yeah, why not? You know how to read Hindi? You can? Do you know how to, Mama? Yes. Okay. આ તો બહુ સહેલું છે બેટા. This is easy. Alright, so then you read in Hindi. Because I've never heard you speak in Hindi. So come on. Let's do it. Come on, Mama. I have to get this film over. Okay, so ready? Ready, Freddy? Listen comfortably. Sit comfortably. Yeah. અંગુલીમાલની વાર્તાની વાંચું હું તો ખબર છે. You can read that if you like. It's up to you. Ready? Okay. Go ahead. In the Hindi textbook from the 5th grade, पाठ 5 का है. तोड़ो नहीं जोड़ो. अंगुलीमाल नाम का एक बहुत बड़ा डाकू था. वह लोगों को मारकर उनकी उंगलियां काट लेता था और उनकी माला पहनता था. इसी से उसका नाम ये पड़ा था. आदमियों को लूट लेना, उनकी जान ले लेना उसके बाएं हाथ का खेल था. लोग उससे डरते थे. उसका नाम सुनते ही उनके प्राण सूख जाते थे. संयोग से एक बार भगवान बुद्ध उपदेश देते हुए उधर आ निकले. लोगों ने उनसे प्रार्थना की कि वह वहां से चले जाए. अंगुलीमाल ऐसा डाकू है जो किसी के आगे नहीं झुकता. बुद्ध ने लोगों की बात सुनी पर उन्होंने अपना इरादा नहीं बदला. यह बेधड़क वहां ढूंढने लगे. अंगुलीमाल को इसका पता चला. वह झुंझलाकर बुद्ध के पास आया. वह उन्हें मार डालना चाहता था, लेकिन जब उसने बुद्ध को मुस्कुराकर प्यार से उसका स्वागत करते देखा तब उसका पत्थर का दिल कुछ मुलायम हो गया. बुद्ध ने उससे कहा, क्यों भाई, सामने के पेड़ से 4 पत्ते तोड़ लाओगे? अंगुलीमाल के लिए यह क्या मुश्किल था. वह दौड़कर गया और जरा सी देर में पत्ते तोड़कर ले आया. बुद्ध ने कहा, अब एक काम और करो. जहाँ से इन पत्तों को तोड़कर लाए हो वहीं इन्हें लगा लाओ. अंगुलीमाल बोला, यह कैसे हो सकता है? बुद्ध ने कहा, भैया, जब तुम जानते हो कि टूटा जुड़ता नहीं तब फिर तोड़ने का काम क्यों करते हो? इतना सुनते ही अंगुलीमाल को बोध हो गया और वह उस दिन से अपना धंधा छोड़कर बुद्ध की शरण में आ गया. In Hindi, you don't have many stories. दूसरे का दुख. एक बार कलकत्ता के एक कॉलेज के विद्यार्थी फोर्ट विलियम देखने गए. किले की बनावट एवं सुंदरता पर सभी मोहित थे. 10-15 लड़कों को इस समूह में एक लड़का कुछ कमजोर था. बाकी विद्यार्थी भाग कर दूर देख रहे थे और वह बेचारा ठीक से चल नहीं पा रहा था. जब चलने में अपने को पूर्णतः असमर्थ पाया तो उसने अपने साथियों से कहा, भाइयों, मेरे पेट में दर्द है, मैं आगे नहीं चल सकूंगा. सभी लड़कों ने उसकी ओर कटु दृष्टि से देखा. फिर एकत्र होकर उसका मजाक उड़ाने लगे. कोई उसके मरे शरीर का मजाक उड़ाता तो कोई उसकी बीमारी को बहाना कहकर टालने लगा. उनके मन में किले को देखने की उत्सुकता थी. उन्होंने कमजोर लड़के को वहीं सीढ़ियों पर लेटे रहने को कहा और यह कहते हुए आगे बढ़ गए कि तुम्हें वापस आते समय साथ ले जाएंगे.
वह लड़का वही सीढ़ियों पर लेट गया। लड़के किले को देख रहे थे कि अचानक उनमें से एक ने मन में सोचा, हमें अपने साथी को इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था। किला तो कल भी यही रहेगा, पर बेचारे साथी को कुछ हो गया तो उसके माता पिता को अपार दुख होगा। वह किला देखने छोड़कर वापस सीढ़ियों की ओर चल पड़ा। वहां जाकर उसने देखा वह कमजोर लड़का बेहोश पड़ा था। उसने भागकर अपने एक साथी को बुलाया और उसे तुरंत अस्पताल पहुंचा दिया। अस्पताल में डॉक्टर ने पूरी तरह देखने के बाद कहा, यदि कुछ देर और न आते तो लड़का मर गया होता। तब तक शेष छात्र भी वहां पहुंच गए थे। लड़के के माता पिता को बुलाया गया। सभी उस सहायक लड़के को धन्यवाद देने लगे। कमजोर लड़के के माता पिता ने उस लड़के को चूम लिया, पर वह रो पड़ा। जब उससे पूछा गया कि वह क्यों रो रहा है, तो उसने उत्तर दिया, पहले तो मैं भी इसका मजाक उड़ा रहा था। यदि उसे कुछ हो गया होता तो शायद मैं अपने आप को कभी क्षमा न कर सकता था। यह सहायता करने वाला लड़का और कोई नहीं, नरेंद्र था, जो आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से विख्यात हुआ। विवेकानंद, वेरी नाइस। उसका नाम नरेंद्र था। गुजराती ધોરણ 3 માંથી જો સોના જેવું ખાતર. ભરત રજાઓમાં મામાને ઘેર ગામડે આવ્યો હતો. વહેલી સવારમાં મામીને આંગણામાંથી છાણ, પાંદડા વગેરે જેવી વસ્તુઓ ટોપલામાં ભરતા જોઈ અને નવાઈ લાગી. મામી, મામી, આ કચરો ક્યાં લઈ ચાલ્યા? ઉકરડામાં ભણાભાઈ, મામીએ હસીને જવાબ આપ્યો. શું કરવા? ભરતે પૂછ્યું. સોનું બનાવવા, મામી બોલ્યા. સોનું? શાનું સોનું? ભરતે નવાઈ કામ પૂછ્યું. આ ઘાસ, પાંદડા ને છાણનું જ તો. આ તો અમારું ગામડાનું કાચું સોનું છે. અમે આને ઉકરડો કહીએ છીએ. ઉકરડો કરતી વખતે કાગળ ને ગાભા ભેગા પતરા, ખીલીઓ, કાચના કટકા વગેરે જેવી ચીજો મેળવી નાખવી પડે. મામી કશું સમજાયું નહીં. જુઓ ભાણાભાઈ, હું આ કચરાનો ટોપલો લઈ જઈશ. તે વાડીએ છાયા નીચે ખાંડ કરી છે, એમાં જઈને નાખીશ, મામીએ કહ્યું. મામી, તમારી એ ખાડ મારે જોવી છે. હા, એને લઈ જા ને બતાવ. શહેરમાં જઈને ઉકરડા કંપની કાઢશે ને એનો વ્યવસ્થાપક બનશે. મામાએ પાછળથી આવીને મીઠી ટકોર કરી. ભરત મામી સાથે વાડીએ ગયો. જોયું તો વાડ અને ઝાડનો છાંયો મળતો હતો. એવી જગ્યાએ મામીએ કચરાનો ગંજ ખડક્યો હતો. મામી છાંયો જોઈને કચરો ભેગો કરે છે એનું ખાસ કારણ કહું? હા ભાણાભાઈ, છાંયો એટલા માટે કે તડકો ન લાગે, ખાતરનો ભેજ ટકી રહે, એટલે ખાતર વહેલું સડે ને પાકે. આ ખાડ કેટલી ઊંડી હશે? 2 હાથથી તો વધારે ઊંડી ખરી છે. આ ખાડમાં પહેલા રાલા પાથર્યા છે, એના ઉપર થોડું છાણનું રાબડું અને તેના ઉપર પાંદડા અને એના ઉપર વળી છાણ મૂકતો એમ વારાફરતી નાખ્યા કર્યું છે. વચમાં રાખનો થર કર્યો છે. આજે હવે આખા ઢગલા ઉપર માટી દાબી દેવાની છે, મામીએ જણાવ્યું. માટી શા માટે? માટી એટલા માટે કે એને કારણે હવા બહાર ન નીકળે. ગરમી અંદર ને અંદર રહે ને ખાતર જલ્દી સડે. ખાતર ક્યારે સડી રહે? 15 દાડે સડી રહે ને 15 પખવાડિયે પણ સડી રહે. જેવી જેની મહેનત. ખાતરને ઉથલા કરે એનું ખાતર જલ્દી સડી રહે. ખાતરની ખેતરને શી જરૂર? ખાતર તો ખેતરને લાગશી જેવું. જેવી જરૂર આપણને અનાજ પાણીની, એવી જરૂર જમીનને ખાતરની. ધરતી આપણને અનાજ આપે, પણ એના રાડા, મૂળિયા ને પાંદડા ને મૂળિયા આપણે ધરતીને પાછા આપવા જોઈએ. ધરતી આપણને શાકભાજી અને ફળફળાદી આપે, પણ એના છાલ પાંદડા આપણે ધરતીને પાછા આપવા જોઈએ. ધરતી ઝાડ ઉગાડી